الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا بنعم لا تحصى فرزقنا في اليوم بقدوم شهر رمضان المبارك، وفرض وكتب علينا الصيام في النهار، وندب إلينا القيام في الليل، ورزقنا بجميع النعم نهارها وليلها من الرحمة والمغفرة وإتق من النار. فنشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين، وبعد. أصحاب الفضيلة الشيخين الجليلين الجمع الكريم، الإخوة الصائمين والأخوات الصائمات، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذا النهار المبارك من شهر رمضان الكريم بأن نستضيف ونستفيد ونستنير من وجود شيخين الكريمين من بلاد الشقيق ليبيا الشقيقة، وهو من هو بيميني الشيخ الجليل الدكتور عبد الله محمد الزيادي. تشرفنا بحضوره في هذا المسجد الكريم، فقد أنارنا بقدومه، فسوف يفيدنا بكلماته وموعظته المؤثرة المفيدة. وأيضا نعرفكم بأن نتشرف أيضا بقدوم الشيخ الجليل الكريم من أنا بيمينه، الشيخ الدكتور الصادق المبروك الصادق، وهو من أحد الدكاترة بكلية الدعوة الإسلامية العالمية، حيث تخرجت فيها وتعلمت وتربيت فيها. فاليوم شرفنا بقدومه ومعه أيضا الشيخ الجليل عبد الله، فنحاول أن نستفيد من خلال الوقت المتبقي بأن نستمع ونستفيد من كليهما من خلال هذه الحلقات الرمضانية. ولكن لأفهمكم وأستأذن للشيخين الجليلين بأن نترجم أولا كلماتي في هذه المقدمة باللغة الأندونيسية تسهيلا للمستمعين لفهم المعاني التي نريد توصيلها إلى المصلين والحاضرين والحاضرات في هذا المقام الشريف. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, keluargaku, semoga siang ini dalam suasana puasa kita senantiasa berada dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita awali dengan syukur pada Allah. Kita masih diberikan kenikmatan untuk hidup sampai hari ini dan mendapati keistimewaan Ramadan. Allah berikan keutamaan di siangnya dengan ibadah siyam, menghadirkan kemuliaan di malamnya dengan ibadah qiyam, dan semoga Allah menerima siyam dan qiyam yang telah kita tunaikan sampai hari ini. Kemudian kita menyampaikan ucapan terima kasih pada teman-teman, keluargaku di DKM Masjid Raya Bintaro ini yang telah berkenan menerima kami hadir di hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, hatinya diikhlaskan untuk melayani tamu-tamu Allah di masjid ini, sehingga dengan keikhlasan itu mampu mendapatkan beragam janji yang ditampilkan dalam Al-Quran, baik dunia, di alam kubur, ataupun sampai dengan di akhirat. Selanjutnya, hari ini spesial. Kita kedatangan dua tamu istimewa. Ini bukan tokoh biasa, tapi juga seorang ulama, pemberi fatwa dan rujukan di negaranya, khususnya di Libya, yang berada di sebelah kanan kami. Beliau adalah Syekh Dr. Abdullah Muhammad Az-Zayyadi. Beliau ini seorang pakar di bidang agama, ahli di bidang fikih, perbandingan, dan tentunya insya Allah kita akan banyak mendapatkan manfaat di siang hari ini, walaupun dalam suasana waktu yang sangat terbatas. Kemudian
Di saya yang berada di sebelah kanan beliau ini ada Dr. Syekh Shadiq Mabruk Shadiq. Beliau juga seorang tokoh luar biasa, ahli di bidang keilmuan, fikih, kemudian juga dekan di International College, Kuliah Dakwah Islamiyah di Tripoli di Libya, kampus yang saya menjadi salah satu alumninya. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini formatnya kita santai saja. Kita berikan kepada beliau paparan-paparan singkat tentang keutamaan Ramadan, tentang hal-hal yang bisa membuat kita menikmati Ramadan. Setelah itu, kita mungkin tanya jawab singkat, Syekh bertanya singkat, antum jawab juga singkat, atau antum bertanya, Syekh kemudian bisa menjawab, dan saya mencoba untuk turut serta, baik dalam konteks nanti menambahkan apa yang mungkin dipandang dapat ditambahkan, atau juga menerjemahkan tentunya apa yang akan disampaikan atau didialogkan di kesempatan siang hari ini. فإن شاء الله نقسم هذا المحور إلى المحاور. فالمحور الأول سوف نعطي لكل شيخين 10 دقائق ليلقي إلينا توجيهاته القيمة أو توجيهاتهما القيمة، ثم بعد ذلك نواصل للمحور الثاني ألا وهو السؤال والجواب والاستفسارات والمداخلات، بحيث نستطيع أن نستفيد أكثر فأكثر من وجود الأسئلة المقدمة من قبل المصلين أو الصائمين حتى الصائمات، أنني أعتقد أيضا هذا المسجد هنالك بعض المكان يخص النساء. Ini kan ada yang perempuannya juga ya. Baik ya, di area bawah. والشيخ نفيدكم علما بأن هذا الدور الثاني يخص الرجال والدور الأول يخص النساء. طيب نتمنى خير إن شاء الله، فلا نريد أن نطيل إليكم، فنبدأ بمشيئة الله تعالى. طيب نبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى بالشيخ عبد الله محمد الزايدي. أيوة، مكتوب عربية ولغة أندونيسية واللاتينية، أحيانا اللاتينية لا تحمل معنى الأصلي، فهكذا المعاني، ولكن تغيير التسمية لا يغير المسمى وفضله. لا نفيدكم علما أن حضر اليوم معنا حوالي 3000 نعم مشاركين، فيكون ربما أيضا نقل مباشر عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الصيام جنة لعباده المؤمنين، وأمرهم بصيامه في كتابه الكريم، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل فيما ثبت عنه حاثا على صيام شهر رمضان وقيامه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في حديث آخر ما معناه: إن الله قد فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. وقال في حديث آخر: من صام رمضان وقال في حديث آخر جمع فيه القيامة، أي من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن هذه الأمة اختصها ربنا جل جلاله بفرضية هذه العبادة الجامعة للأمة بأسرها. نعم. Beliau pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menyampaikan hal-hal penting terkait dengan puasa, baik itu menurut keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan ibadah puasa ini dapat menjadi perisai pada diri kita untuk menghindari dari beragam perbuatan maksiat. Pun demikian mengumpulkan ibadah siang dan malam dengan menampilkan banyak keistimewaan di dalamnya. Di antaranya beliau mengutip salah satu keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditampilkan dalam Sahih Al-Bukhari di kitab beliau Al-Jami' As-Sahih,
di Kitabul Iman nomor hadis yang ke-37. Rawinya tersambung pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapapun yang mampu menunaikan qiyam di malam Ramadan, lalu menunaikan siang di siang Ramadan, disertai dengan kekuatan imannya, ikhlas karena Allah, dan berharap kemuliaan Ramadannya, maka hal yang pertama Allah berikan kepadanya adalah mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan selama hidupnya. ومن نعم الله على عباده أنه يطيل أعمار بعضهم حتى يدرك شهر رمضان، وقد كان السلف الصالح يحمدون ربهم كثيرا عندما يدركون صيام رمضان، ما ذاك إلا لما تضمنه هذا الشهر من فضائل ومكرمات، وما اختصه الله به من مزايا للصائمين والقائمين لا توجد في سواه من الشهور. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يجزه صوم الدهر وإن صامه، لأن الفضائل الرمضانية لا توجد في غيرها، ولأن التجليات الإلهية في رمضان لا توجد في غيرها، ولأن الرحمة والمغفرة والعتق من النيران اختص الله بهم شهر رمضان. وشهر الصيام هذا مظهر من مظاهر وحدة هذه الأمة، فإن الصلاة قد تختلف أوقاتها من بلد إلى آخر، وفي ذات البلد قد تتقدم بعض المواقيت عن بعضها. أما بالنسبة للصيام فإن الأمة بأسرها تصوم شهرا واحدا مبتدئا من رؤية الهلال مبتدأ برؤية الهلال ومختتما برؤيته، وعندئذ يظهر الصيام وحدة هذه الأمة التي أرادها الله أن تكون متحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فعندئذ قيام المؤمنين بهذه العبادة هو إظهارهم لشعيرة هي من أعظم الشعائر التي أمروا باحترامها وأدائها والوقوف عند حدودها وإدراك أسرارها ومعانيها. Fahimtum? Di antara hal yang Allah berikan berupa anugerah yang istimewa kepada kita semua adalah diberikannya kesempatan untuk mendapati Ramadan, yang mungkin tidak setiap hamba bisa mendapati itu. Dengan demikian, para sahabat Nabi, bahkan di kalangan salafus saleh, mereka sangat memperbanyak tahmid, pujian, rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kesempatan untuk mendapati Ramadan. Karena sekali lagi tidak mudah mendapati nikmat yang mulia ini. Bahkan tidak sedikit yang menyadari tentang keistimewaan Ramadan ini, betapa Allah Subhanahu wa taala menampilkan beragam hal anugerah keistimewaan yang tidak didapati di luar Ramadan. Janji pengampunan dosa, pembebas dari neraka, pelapis dari beragam perbuatan maksiat. Saya sebut perbuatan itu karena Syekh mencontohkan tadi beragam bentuk maksiat yang dengan puasa kita bisa menghindarinya. Dan puncaknya, di dalam puasa itu, baik siangnya ataupun malamnya, menampilkan banyak keistimewaan yang tidak hanya melekat pada kepentingan individu, tapi juga mengarahkan pada persatuan umat Islam dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Bila di luar Ramadan, kita menunaikan waktu-waktu sholat, bisa terpisah-pisah waktunya antara tempat dengan yang lainnya. Antara Bintaro, saya beri contoh, dengan Ciputat saja bisa berbeda. Antara Ciputat dengan Bekasi saja bisa berbeda waktunya, walau sekian detik, sekian menit. Tapi puasa disatukan kita dalam memulainya sampai dengan akhirnya, dari waktu mulai kita menjalaninya, waktu kita berhentinya, semua disatukan dalam satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, puasa memberikan kesan yang berbeda. Bukan hanya ibadah ritual, tapi ada persatuan sosial di dalamnya. وقد افتتح ربنا جل جلاله آية الصيام بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا شك أن هذا النداء الإلهي
من رب الملك والملكوت جل جلاله لعباده المؤمنين هو نداء خاص، لأن قوله تعالى يا أيها الناس يشمل الناس جميعا. أما عندما نجد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فهو يخاطب المؤمنين به، أي يا من اتصفتم بصفة الإيمان، ويا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يا من ملأ الإيمان جوانح قلوبكم وملأ أفئدتكم وصار إيمانكم عملا في حياتكم، وظهرت آثاره على جوارحكم وفي معاملاتكم وأعمالكم. أتانا بعد ذلك بالخبر الرباني وبالأمر الإلهي في قوله تعالى كتب، أي فرض عليكم الصيام، ثم قال كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الآية تبين لنا أن الصيام كما فرض علينا فرض على السابقين من الأمم، وقد قال علماؤنا بأن أصل الصيام قد فرض على السابقين من الأمم كما فرض علينا، لكن الله اختص هذه الأمة، اختص الأمة المحمدية بشهر رمضان، ولا غرابة في ذلك، فإن الله جل جلاله قد اختص هذه الأمة بخصوصيات هي مستمدة من اختصاص الله لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن أفضلية هذه الأمة مستمدة من تفضيل الله لرسول الله، واختصاص الله لهذه الأمة بهذه الخصوصية وبغيرها من الخصوصيات التي اختص الله بها هذه الأمة، ولعلنا نأتي على ذكرها إن اتسع الوقت، فإنها مستمدة من اختصاص الله لرسوله. ثم قال حتى لا أطيل، لأن يعني الدكتور حصرني بالوقت وقال 10 دقائق، فلا أريد أن أطيله. ثم قال ربنا لعلكم تتقون، وهذه نعمة من نعم الله على عباده، فإن الله هو خالق البشر وهو الآمر وهو الناهي، وأمره بين الكاف والنون، ولا يكون الإنسان مسلما كامل الإسلام إلا إذا انقاد لأحكام الشرع ظاهرا وباطنا، ولا يكون مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا اعتقد اعتقادا جازما أركان الإيمان كلها. لكن الله جل جلاله أنعم علينا بنعمة أخرى، وهو أنه بين لنا الحكمة من تشريع هذه العبادات، وذاك ليس واجبا عليه، وإنما هو تفضل منه جل جلاله على عباده حتى يرغبنا في طاعته، وحتى نأتي هذه العبادات ونحن على يقين من أن الباري سبحانه وتعالى سيثيبنا عليها، لأن خلف الوعد في حق الله جل جلاله محال، وخلف الوعيد في حقه جائز، وإنني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فربنا قال في هذه الآية لعلكم تتقون، وهي الثمرة المرجوة من الصيام، وهي التقوى، كما قال في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وقال في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال في الحج ليشهدوا منافع لهم إلى غير ذلك، وقال في الصيام لعلكم تتقون. ولا شك أن التقوى هي الوصف الذي يرنو كل مسلم أن يوصف به ويصل إليه، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، فمن وصل إلى هذه الدرجة فقد فاز، ولن يصل العبد إلى هذه الدرجة إلا إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. Setelah paparan yang sebelumnya, beliau menyimpulkan dalam puasa ini ada kenikmatan individual dan ada hikmah sosial untuk menyatukan kita semua, serta mengutip salah satu makna dari ayat Al-Quran bahwa inilah umat yang satu dan persatuan itu diarahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masuklah pada paparan berikutnya, konteks kita menyembah Allah itu bisa beragam. Salah satunya dengan turunnya Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 183 yang tadi telah beliau sampaikan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam uraian ayat ini, beliau membagi kepada 3 pokok pembahasan.
Pokok pembahasan pertama adalah terkait dengan pembukaan ayat, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan dan mengistimewakan perintah puasa ini dengan memanggil kalangan yang terkhusus saja, tidak berbentuk umum. Allah khusus menyampaikan perintah ini pada orang-orang yang telah tertanam iman pada dirinya. Lalu, penjelasan tentang iman itu didetilkan oleh beliau dengan mengutip hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang kelak dikutip pula oleh Imam Nawawi, diletakkan di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, yaitu tentang persoalan iman, Islam dan ihsan. Ketika Nabi SAW mengatakan al-iman wa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada 6 unsur keimanan yang ditanamkan pada pemilik iman. Nah, keenamnya itu dikhitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah ya ayyuhalladzina amanu bukan sekedar makna diterjemahkan hei orang-orang beriman, tidak demikian. Tapi sekaligus juga dipersoalkan, ditanya, hei orang-orang yang beriman, yang yakin dengan Allah, yang yakin ada malaikat di sekitaran kita, yang mencatat, menurunkan rezeki, yang mengambil nyawa kita, diperintah oleh Allah, yang yakin ada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, yang yakin dengan Rasulnya, puncaknya Rasulullah SAW, yang yakin bahwa kiamat akan terjadi, yang yakin dengan takdir kehidupan. 6 ini dikhitab sekaligus pada diri kita untuk menerima perintah Allah. Seakan-akan perintah yang dibuka dengan kalimat iman mempertanyakan 6 unsur keimanan kita. Yakin gak dengan Allah? Yakin gak ada malaikat? Yakin gak ada kitab-kitab yang benar sebagai kurikulum kehidupan? Yakin gak ada Rasul sebagai teladan kehidupan? Yakin gak bahwa kamu akan menemui kiamat? Yakin gak ada takdir kehidupan yang menuntun kita pada arah-arah kebaikan hidup? Nah, semua elemen itu, keenamnya, jika terkumpul pada diri kita, maka itulah yang mengantarkan kita untuk menerima perintah itu dengan mudah, nikmat, dan bahagia. Maka turunlah kemudian perintahnya, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kamu menunaikan puasa. Oleh karena itu, mengapa Nabi memberikan komentar puasa itu dijalankan dengan rasa iman? Karena kata panggilan iman itu sendiri tadi diawali dengan 6 algoritma yang tertanam pada diri kita. Karena itulah Nabi berkomentar dengan mengatakan man shoma ramadhana imanan. Karena panggilannya dimulai dengan kata-kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan yang paling menarik adalah kewajiban puasa ini juga telah diwajibkan. Programnya telah disampaikan pada umat-umat sebelum kita. Umat sebelum kita juga berpuasa. Namun istimewanya tidak mengalami puasa seistimewa kita mendapatinya, yaitu khusus yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW berupa anugerah puasa Ramadan. Walaupun orang dulu puasa, keistimewaannya tidak sama dengan Ramadan. Kemuliaannya tidak sama dengan Ramadan. Anugerah pahalanya tidak sama dengan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu tidak biasa. Tapi ketidakbiasaan ini hanya bisa didapatkan bila kita menjalani puasa dengan penuh rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas yang terakhir dari paparan beliau adalah apa tujuan dari ibadah ini? Apa tujuannya? Karena prinsip syariat tidak boleh menghadirkan satu bentuk ibadah kecuali menampilkan tujuan. Beliau mengutip kemudian Al-Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45 tentang tujuan mengapa kita diperintahkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Tunaikan salat. Apa tujuannya? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mendatangkan tujuan supaya mencegah kita dari beragam perbuatan menyimpang sehingga menjadikan kita orang baik. Kemudian Allah menurunkan perintah zakat wa aqimus shalah wa atuz zakat. Apa makna dari zakat ini? Maka dijawab di surah At-Taubah ketika Allah menyampaikan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, saking indahnya ini, maka suara mic pun berubah suara. Taghayyara al-mikrofon ila jihtaniyah. Bi ahamiyati hadhihi risalah ini. Wa'adat. Kan kembali lagi. Apa tujuan dari zakat? Ya, tujuan dari zakat Allah sampaikan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, supaya kita itu tidak terlalu merasa loba dengan harta, terpaut diri kita dengan dunia. Kita bisa menyucikan diri kita, menganggap harta bukan segalanya. Kemudian dengan itu menjadikan pribadi kita lebih bersih, hati kita lebih baik, dan kita merasa nyaman dengan kehidupan, tidak tergantung dengan harta. Itu salah satu prinsipnya. Demikian juga dengan haji, dijawab di surat Al-Hajj, dari ayat 35 sampai 37 itu. Supaya kau bisa berkumpul dengan banyak orang sedunia, menyaksikan kuasa Allah yang begitu dahsyat di tanah suci itu. Yang menjadi bagian dari miniatur kehidupan.
Pertanyaan balik, setelah paham tentang prinsip syariah ini, maka ditanya balik, apa tujuan dari puasa? Kenapa mesti puasa? Mengapa harus membawa dengan iman? Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala di penutup ayatnya di Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Supaya takwa kita meningkat. Supaya takwa kita meningkat. Sekarang pertanyaannya, diteruskan balik. Pentingnya takwa ini meningkat. Apa manfaatnya takwa dalam kehidupan kita? Maka Syekh menyampaikan, pada hakikatnya takwa ketika dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sumber kebahagiaan hidup kita. Itulah sumber kekuatan diri kita, sumber kekuatan jiwa kita. Kalau boleh saya sedikit tambahkan sedikit tentang dalil-dalilnya. Allah ketika menanamkan roh kepada diri kita, ada nilai takwa di dalamnya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ketika takwanya aktif, jadilah kata beliau tadi sumber kebahagiaan. Dari mana dalilnya? Quran surah kedua ayat 189 di ujungnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sumber kemudahan dalam kehidupan, sumber rizki. Dari mana dalilnya? Quran surah ke-65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sumber pengetahuan, mana dalilnya? Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi beliau kemudian menyimpulkan pentingnya kita memahami dasar tentang ayat ini supaya ada motivasi pada diri kita untuk mendapatkan janji Allah. Lalu kemudian beliau tutup, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Ketika Allah mengatakan, puasalah engkau dengan iman, Tuh anugerahkan beragam keistimewaan, aku berikan sumber kebahagiaan berupa takwa. Ketika kita menitinya dengan penuh kesungguhan, maka kita tinggal menunggu janji Allah diberikan kepada kita, karena Allah tidak pernah mengingkari janji yang pernah Ia sampaikan. وفي قوله تعالى لعلكم تتقون من المعلوم أن لعل تفيد الترجي، عند علماء اللغة تفيد الترجي، وهذا يكون في التعامل بين البشر. هل سيأتي فلان؟ لعله يأتي، أي أرجو أنه سيأتي. لكن لعل حينما تكون في حق الحق جل جلاله فإنها تفيد التحقيق ولا تفيد الترجي. وهنا ربنا لما قال لعلكم تتقون، هذا خبر إلهي وقول رباني لا شك فيه، أن من صام رمضان مؤمنا بفرضيته محتسبا أجره على ربه ملتزما بآدابه منتهيا عما نهاه الله عنه ورسوله، طهر قلبه قبل أن يقدم على هذه العبادة، طهر وكان متطهرا ظاهرا وباطنا، وعمل بأحكام هذا الصيام فلم يرفث ولم يفسق ولم يسب ولم يأتي من الموبقات التي قد يترتب عليها إما نقصان ثوابه وإما إبطال الصيام بالكلية، فإنه لا شك بإذن الله تعالى سيفوز بالتقوى، لأن الله وعد ولن يخلف الله وعده. لعلكم تتقون، لعل هنا ليست على بابها كما هو معلوم، وإنما هي في حق الله تفيد التحقيق. فلا شك من حصول التقوى للعبد المؤمن إذا ما صام رمضان متأدبا بآدابه وعملا بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فإنني أقول والله شاهد على ما أقول أنني أحمد الله جل جلاله أن أمد في عمري حتى أدركت شهر رمضان، ونسأل الله أن يرزقنا صيامه وقيامه، ونسأل الله أن يمن علينا بالقبول فيه وفي غيره من سائر الأعمال. والنعمة الأخرى التي أنعم الله علي في شهر رمضان هذا هو أن كتب لي وقدر مجيئي لهذه البلاد الطيبة. فمجيئي لهذه البلاد لأرى هذه الوجوه النيرة المتنورة بنور الإيمان، والله ما رأيت إلا وجوها ينورها الإيمان. أقول إن الله قد أنعم علي بهذه النعمة، وأسأل الله جل جلاله كما جمعنا في هذا المكان الطاهر أن يجمعنا برسولنا في مستقر رحمته ودار كرامته ومحل رضوانه، وأن يرزقنا شفاعته يوم لا شفاعة إلا شفاعته،
وهو صاحب الشفاعة العظمى في يوم تتوقف فيه الألسنة ويهرع العباد والأمم إلى الرسل يطلبون الشفاعة، وكل منهم يحيله إلى غيره باختصار حتى يحيلهم سيدنا عيسى عليه السلام إلى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتأتي الأمم وتطلب منه الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش ويقول المصطفى في هذا وأحمد ربي بمحامد لا تحضرني الآن، فيلهمه الله إياها في زمنها حتى ينادى من قبل الحق جل جلاله يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، أسأله جل جلاله برسوله المصطفى أن يرزقنا شفاعته جميعا، وكما جمعنا أسأله أن يجمعنا برسولنا صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، كما أسأله بحرمة رمضان وبحرمة القرآن وبحرمة من أنزل عليه رمضان أن ينفعنا بالمقبول منا في هذا المجلس، وأن يمن على هذه البلاد وأن يديم عليها دينها وأخلاقها وزهدها وتواضعها، وأن يطرح البركة في أهلها وفي خيراتها وفي نتاجها. والله على ما يقول شهيد. Allah barik fiik. Masya Allah. Saya sempurnakan dulu untuk terjemahannya. Teman-teman sekalian, beliau melengkapi bagian-bagian detail dari ujung ayat surah puasa di surah Al-Baqarah tadi di ayat 183. Ketika saya mengatakan surah puasa, yang saya maksudkan adalah kuatnya. La'allakum tattaqun. La'alla itu termasuk huruf taraji. Taraji itu di dalam gramatikal bahasa Arab adalah huruf yang menunjukkan pada harapan untuk meraih sesuatu, tapi harus disertai juga dengan kesungguhan. Dan belum tentu dipastikan bisa diraih, kecuali didapati kesungguhan yang dimaksudkan. Beliau tadi contohkan, la'alla Ahmad ya'ti. Mudah-mudahan Pak Ahmad bisa datang. Bisa datang, bisa tidak. Tergantung bagaimana moodnya. Tergantung bagaimana juga kita berharap dengan baik tentang kedatangan dia. Demikian ini pun dibahas oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan ketika menerangkan turunan dari huruf taraji. Nah, poinnya adalah Allah sangat berbeda jauh dengan makhluk. Karena laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak sama. Maka la'alla fungsi taraji hanya berlaku raja untuk makhluk. Sedangkan bagi Allah dirubah maknanya menjadi tahqiq. Inilah pentingnya ngaji kita. Jadi kalau cuma baca terjemah, kita nggak akan paham ini. Ini ada ilmunya. La'allakum, la'alla berlaku bagi makhluk itu sifatnya taraji. Tapi jika dikembalikan pada janji Allah, maka sifatnya tahqiq. Tahqiq itu pasti namanya. Pasti. Artinya apa? Orang yang puasanya dengan menggunakan iman, dia puasa siangnya, malamnya menunaikan sholat, berupaya sungguh-sungguh mengharap kemuliaan dari Ramadan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua bila ditempuh dengan baik pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan doa-doanya dan diberikan keistimewaan seperti yang dijanjikan, dan terkumpullah semua keistimewaan itu pada satu kata yang disebut dengan takwa. Secara singkatnya adalah ketika kita menunaikan puasa dengan iman, imannya benar, mengharapkan segala keutamaan di sisi Allah, mengevaluasi diri kita, maka pasti Allah berikan ketakwaan pada diri kita. Dan terakhir, beliau menutup dengan sangat haru. Saya penting informasikan, beliau ini hatinya lembut. Ya, termasuk tokoh yang juga ahli di bidang zikir. Ahli itu artinya sering, lekat dengan zikir. Jadi lihat sesuatu, menyampaikan yang berkesan itu seringkali terharu. Nah, beliau mengatakan, saya bersumpah demi Allah. Dan bila perlu saya katakan, saya bersumpah demi Allah, demi nikmat Ramadannya, demi nikmat Qur'annya, saya mendapatkan beberapa kenikmatan khusus di Ramadan kali ini. Yang pertama kata beliau, saya mendapatkan nikmat dari Allah masih diberikan usia sampai di bulan Ramadan ini. Saya sangat bersyukur, karena tidak semua orang bisa mendapati itu. Kemudian yang kedua, beliau sangat mensyukuri bahwa di Ramadan tahun ini diberi oleh Allah kesempatan nikmat yang kedua untuk berada di Indonesia, dan di hari ini khususnya
bisa berjumpa, menatap wajah-wajah teman sekalian, yang saya yakini, kata beliau, wajah-wajah ini bukan wajah biasa, tapi wajah yang dihiasi dengan kekuatan iman. Yang dimaksud beliau itu, nggak mungkin kita berkumpul kalau nggak ada iman dalam diri kita. Nggak mungkin kita puasa kalau nggak ada iman dalam diri kita. Nah, beliau dengan terharu tadi mengatakan, saya begitu bersyukur kepada Allah, Ramadan tahun ini diberi kesempatan untuk menatap wajah-wajah dengan sinar iman ini, yang kemudian beliau tutup, saya tidak hanya ingin berkumpul dengan teman-teman di sini, melihat wajah-wajah ini, tapi saya memohon kepada Allah dengan dua permohonan utama. Satu, semoga dengan keikhlasan kita bertemu berkumpul di sini, Allah berkenan menerima seluruh amalan kita, khususnya di Ramadan ini, sampai detik kita beramal saat ini. Baik puasa kita, sholat kita, dan puncaknya adalah saya khusus bermohon kepada Allah dengan rahmat Qur'annya, dengan rahmat Ramadannya, dengan rahmat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Beliau ingin Allah mengumpulkan kembali kita di akhirat kelak, di raudhahnya Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW, yang didahului dengan syafaat Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengutip hadis syafaat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, saat semua orang gelisah, gundah, mencari syafaat, datang ditolak oleh setiap nabi. Puncaknya datang ke Nabi Isa alaihi salam. Kemudian beliau mengatakan, lastulaha, aku bukan pemiliknya, bukan pemiliknya. Dan diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berjumpalah manusia dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, ana laha. Aku yang diberikan wewenang untuk syafaat itu. Aku yang diberikan wewenang untuk syafaat itu. Maka Nabi kemudian bermohon kepada Allah, kemudian bersujud, meminta kepada Allah segala kebaikan-kebaikan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyeru, ya Muhammad, angkat kepalamu, minta akan diberi, mohonkan syafaat, engkaulah pemiliknya. Kata Nabi Muhammad SAW memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala syafaat untuk seluruh umatnya Rasulullah SAW. Dan beliau menutup dengan mengatakan, saya bermohon kepada Allah yang meminta kita mengatakan dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan nikmatmu ungkapkan, ekspresikan. Saya ingin berekspresi di hadapan Anda sekalian di masjid ini. Saya mohon pada Allah, mudah-mudahan kitalah yang termasuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan dikumpulkan di akhirat kelak dengan ridha Allah dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian beliau tadi tutup kalimatnya, fa akhir kalimatihi at-thayyibah al-mu'aththirah faqad tarjamtuha aidan mufassala, fa natamanna an yuwaffiqana Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'allifa qulubana liqabuli hadhihi at-tawjihat al-mufidah al-mu'aththirah. Fa nanqil al-an ila asy-syaikh al-jalil man ana bi yaminihi asy-syaikh الصادق المبروك الصادق فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. الأخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا أقول ونحن في هذا الجمع الكريم، الجمع المبارك الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله
يتلون كتاب الله أو يتدارسون بينهم إلا ماذا خشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نحن الآن الحمد لله في نفحة من نفحات رمضان، ألا إن لربكم نفحات، وهذه الآن نحن في نفحة من هذه النفحات في بيت من بيوت الله. المكان مبارك والوقت مبارك والشهر مبارك، فنحن الآن في ذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده، ومن ذكره الله عنده الحمد لله فقد غفر له ذنبه إن شاء الله. Pertama, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dengan tawadhu dan mencontohkan pada kita dengan level beliau saat ini berdoa kepada Allah agar dapat melapangkan hatinya sehingga bisa memberikan pencerahan dengan hati dan jiwa yang lapang. Yang kedua, mengajarkan pada kita untuk memohon kepada Allah pengetahuan dan tambahan-tambahan dari pengetahuan dimaksud. Mengutip tadi bagian dari Quran surat Thaha dan minta kita untuk terus menambahkan pengetahuan dalam level pendidikan beliau saat ini. Lalu puncaknya menyerahkan semua kebenaran dan kebaikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyapa kita dengan salam, lalu dengan kerendahan hati kembali mengatakan, apa yang bisa saya katakan? Sementara saya mendapati pertemuan ini rasanya senafas dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam satu riwayat di Sahih Muslim, tersambung sanadnya pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi SAW beliau menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna fi kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah ada orang-orang berkumpul di satu rumah Allah Subhanahu wa taala, niatnya mengkaji Al-Qur'an, saling berdiskusi belajar tentang Al-Qur'an. Tidaklah orang-orang berkumpul demikian kecuali akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama, rahmat Allah diliputkan di atas mereka sampai selesai mereka menunaikan pengkajiannya. Kedua, diturunkan kedamaian pada hatinya. Jadi ngaji yang benar, ngaji yang memberikan kedamaian pada jiwa, merubah karakter menjadi lebih baik dan lembut. Yang ketiga, berkumpul malaikat berkerumun menyertai. Dan yang keempat, Allah menyebut-nyebut, memuji orang-orang yang hadir itu di sekitaran makhluk dalam keagungan dia. Lantas beliau mengatakan, lantas apa komentar saya? Sementara kita memenuhi itu semua. Kita berada di bulan Ramadan, di pelataran Ramadan, di dalam rumah Allah, sedang mengkaji kandungan dari Al-Quran. Maka saya punya keyakinan, mudah-mudahan dengan hadirnya kita termasuk dalam hadis itu, termasuk di antara yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ونحن في هذا الشهر المبارك وفي أيامه الأولى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا فيه الذنوب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال من؟ ومن هذه أداة شرط، وهذه قال الأصوليون عنها أنها تفيد العموم، أي من ذكور وإناث كلهم يدخلون في هذه. قام رمضان وهذا هو فعل الشرط، وقام أيضا القيام أتى أيضا عام، وهذا العموم القيام يكون فيه سواء بصيام أو بصدقة أو بتلاوة قرآن أو بأي فعل من فعل الخيرات، قيام الليل، ذكر، تسبيح، تهليل، صدقات، أي شيء يقوم به الإنسان في هذا الشهر. ثم قال: من قام رمضان إيمانا، أي اعتقادا بفرضية هذا الشهر وصيامه خالص لله تعالى. رمضان إيمانا واحتسابا، أي أنه طلب المغفرة وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ما هو جواب الشرط؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر المبارك. Ada satu hal yang menarik
dalam kutipan hadis kedua yang beliau tampilkan, ini ditampilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman, selain di Kitabul Shaumnya, nomor hadis yang ke-37 dalam Kitabul Iman. Teman-teman sekalian, sanadnya tersambung pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Beliau menyampaikan, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Beliau menganalisis dengan terperinci, terutama dari kaidah usul. Usul itu, teman-teman sekalian, adalah dasar untuk menyimpulkan sebuah hukum. Jadi Anda jangan membayangkan orang hafal Quran itu paham Quran. Orang hafal hadis paham hadis. Ada ilmunya lagi. Bukan berarti Anda hafal tentang kedokteran bisa paham tentang kedokteran. Bisa menghafal buku-buku kedokteran, mengerti tentang kedokteran. Belum tentu. Ada racikannya lagi. Maka salah satu racikan untuk memahami konklusi, kesimpulan dari sebuah hukum dalam Al-Quran dan hadis, lafadznya maksudnya apa? Ayatnya maksudnya kemana? Ini yang dimaksud ada ilmu turunannya, salah satunya namanya ada ilmu usul. Dalam usul ini ada kaidah. Maka ada usul fikih, ada kaidah fikih. Kaidah dan usul fikih dibangun oleh kekuatan bahasa. Maka yang pertama kali dilakukan oleh para ulama sebelum memahami Quran dengan baik, di hukumnya mereka mendalami bahasanya. Nah, beliau salah satu pakar di bidangnya. Man ini ada tuh syarat. Salah satu instrumen bahasa menunjukkan syarat. Tapi bermakna umum tawarannya, bersifat personal tujuannya. Jadi mencakup laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tidak ada batasan. Tapi diarahkan secara personal. Maksudnya begini, seakan Nabi ingin mengatakan, man qama, hei siapapun, kamu laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ini bebas, tawarannya terbuka. Tapi tangkap ini oleh personal kita. Seakan-akan saya Adi menangkapnya, hei Adi. Loh, Anda misalnya Doni, hei Doni. Anda Salman, hei Salman. Hei Fulan. Kan? Tangkap ini seperti itu maknanya. Kemudian mengandung syarat di dalamnya. Ya, man qama ramadhana. Syaratnya sifatnya umum juga. Apa itu? Siapapun yang bisa mengerjakan satu amalan. Syaratnya diikat dengan amal. Siapa yang mengerjakan satu amalan, amalan ini sifatnya masih umum. Kalau terkait malam Ramadan, maka yang dimaksud adalah sholat. Hidupkan malamnya dengan sholat, tarawihnya, qiyamnya, dan sebagainya. Atau juga bisa bersifat sedekah, membantu dengan apa yang bisa kita berikan. Atau juga bisa bersifat dengan bacaan Al-Quran. Sepanjang amalan penuh. Artinya ada syarat disampaikan, siapapun yang syaratnya bisa mengumpulkan amalan-amalan soleh ini, khusus di bulan Ramadan, kemudian dikerjakan amalan ini dengan keimanannya kepada Allah. Hanya karena Allah, bukan sholat karena imamnya. Di Masjid MRBJ imamnya bagus, bacaannya pendek-pendek, saya ke sana misalnya kan. Bukan karena imamnya, bukan karena bagus bacaannya, tapi saya datang lillah. Saya kerjakan karena Allah. Lalu yang kedua, ihtisaban. Dia berupaya mendapatkan keutamaannya, yakin dengan janji Allah, keistimewaannya, pahala-pahalanya. Barulah kemudian muncul jawab syaratnya. Ya, jadi syarat dan jawabannya, syarat dan ketentuannya. Begitu syaratnya terpenuhi, mulailah kemudian anugerahnya diberikan. Jawab itu anugerahnya, pemberiannya. Apa pemberian itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lalu beliau menutup dengan kalimat, mumpung kita masih ada di awal-awal Ramadan ini, berupayalah menunaikan puasa sesuai dengan syaratnya. Karena perintah puasa itu diberikan keistimewaannya diikat oleh syarat. Jadi bukan berarti setiap kita puasa langsung dapat itu takwa, langsung dapat keutamaan. Tidak demikian. Syarat dan ketentuan berlaku walaupun tawarannya sifatnya umum. Maka dikunci oleh beliau, mari mumpung masih berada di awal-awal Ramadan, berusahalah kita menunaikan siam dan qiyam itu dengan penuh keimanan ikhlas karena Allah, berupaya berdoa mendapatkan keistimewaannya, dan berupaya mengumpulkan pahala-pahala kebaikan. Minimal, mudah-mudahan sampai hari ini kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah أسأل إطالة الترجمة هذه أحيانا يكون لا تفسير. ما فيش مشكلة حتى ولو زدت لا 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 خير. نعم. قال رمضان، ورمضان من الرمض وهو شدة الحر. قيل أن رمضان من الرمض وهو شدة الحر، حتى نحن عندنا في بلادنا عندما يبقى شيء في الشمس نقول قد رمض، خلاص رمض يعني قد أصبح رمضا أي قليلا حتى ييبس، فيسمى هذا
من الرمض أي من شدة الحر، ولكن التفسير الحقيقي لرمضان هو يحرق الذنوب، ليس الرمض من شدة الحرارة، وإنما هي رمض أي يحرق الذنوب. من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي أحرقت ذنوبه كلها. هذا الشهر المبارك له آداب، آداب واجبة وآداب مستحبة. فالآداب الواجبة أن يكون هذا الصيام أولا لله سبحانه وتعالى، أي أن تخلص صيامك لله سبحانه وتعالى، ليس رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. ثم بعد ذلك أن تكف عن جميع المحرمات القولية والفعلية. ليس الصيام هو أن تكف شهوتك عن الأكل والشرب، ولكن رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ولكن الصيام صيام الأقوال والأفعال، صيام عن المحرمات، أن تصوم لسانك عن القول الفاحش، أن تصوم السمع عن سماع المنكرات وغير ذلك من الموسيقى والأغاني وغير ذلك، وأن تصون أيضا بصرك عن النظر إلى المحرمات، وأيضا أن تصون نفسك عن الوقوع في جميع هذه الشهوات، خاصة في رمضان. عندنا نحن في بلادنا، هل أنتم مثلنا أو غير ذلك، تكثر المسلسلات في التلفزيونات وتكثر الأمور، وكذلك أيضا التبذير في الأكل، الأكلات من جميع أصنافها وجميع الأنواع التي ربما يكون فيها إسراف وتبذير، وتجد هناك فقراء يحتاجون لما يسدون به حتى الجوع أو الفطور، يعني حتى كيف يفطروا، يبحثون عن ماذا يفطرون من على تمرات أو أي ذلك أو أي شيء من هذه الأشياء. فالصيام ليس أن الإنسان يصوم عن الأكل والشرب فقط، ولكن الصيام هو صيام عن الأقوال والأفعال المنكرة التي الإنسان أحيانا يقع بها في الحرام. Beliau menegaskan yang pertama, mengurai dulu sekali lagi kepada makna kebahasaan supaya kita paham, mengerti hikmahnya, filosofinya, tidak sekedar menangkap hafalannya. Teman-teman, Ramadan asalnya dari kata Ramadha, sesuatu yang membakar, panas, terik yang membakar. Ramadha, jika semakin bertambah teriknya hingga menghanguskan apa yang ada di hadapannya, maka di antara rumusnya tambahkan alif dan nun di ujungnya, menghadirkan makna luas, lebih banyak. Maka Ramadan pada mulanya bermakna terik yang sangat membakar dan menghanguskan. Tapi secara filosofis makna ini ditarik pada pemahaman syariat, ingin memberikan kesan bukan ingin menunjukkan panasnya mentari, bukan. Tapi mengambil sebuah hikmah bahwa Ramadan ini bila puasanya ditunaikan dengan benar, rangkaian ibadah di dalamnya, baik di siangnya, di malamnya, maka setiap ibadah yang kita tunaikan di bulan ini seakan-akan membakar dosa-dosa kita sampai hangus tak bersisa. Salatnya membakar dosa kita, puasanya membakar dosa kita, tilawahnya membakar dosa kita. Semakin banyak kita tunaikan, semakin hangus dan gugur dosa-dosanya. Itu yang dimaksudkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa ini pun demikian, sholatnya itu di bulan Ramadan berpotensi menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Artinya dibakar hangus, ditempatkan dengan nama bulannya. Tapi kapan itu bisa didapatkan? Itu hanya bisa diraih dengan menunaikan paket ibadah Ramadan sesuai adab-adabnya, etika-etikanya. Inilah yang kemudian dirinci oleh beliau dengan penjelasan contoh-contoh. Dan mengiringi contoh ini dari penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, adab menjaga iman dalam menunaikan puasa. Maka ini penegasan dari yang awal, tunaikan semua amalan kita saat Ramadan dengan dasar keikhlasan dan keimanan kepada Allah. Ini yang membakar dosa kita. Tarawih membakar dosa kita kalau tarawihnya dengan iman.
billah, karena Allah, ikhlas. Karena itu Nabi mengajarkan doa di antara 2 rakaat itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kapan kemudian al-afu itu diturunkan? Ketika ikhlas salatnya. Kemudian juga siamnya pun ikhlas, lakukan karena Allah, bukan karena sebatas ada perintah untuk puasa kita puasa, tapi lihat siapa yang perintahkan. Saya mengerjakan karena yang memerintahkan. Kemudian yang kedua, implementasikan tugas karena Allah itu, ibadah karena Allah itu, dengan menunaikan penjelasan yang Allah inginkan. Seperti Nabi yang contohkan. Pada antaranya, puasa yang sejati bukan sekedar menahan lapar dan haus. Karena Nabi pernah komentar dengan mengatakan, Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Tidaklah ada orang yang menunaikan puasa, segelintir mereka ada yang cuma nahan lapar dan haus saja. Ada yang malamnya cuma berdiri begadang menghabiskan waktu malam saja, tidak mendapatkan apapun. Maka diperinci oleh beliau, yang pertama, setelah kita kerjakan ikhlas karena Allah, berupaya meninggalkan pula dari segala yang terlarang sehingga membentuk karakter dan perilaku kita yang baik. Contoh pertama, makan biasa lewat mulut, tahan makan, tapi mulut pun berfungsi untuk bicara. Tahan dari bicara yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, yang tidak menimbulkan maslahat. Lalu mengutip beliau makna dalam salah satu hadis Nabi SAW, dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabus Shaum, nomor hadis yang pertama. Nabi SAW menyampaikan, As-siyamu junnatun, fala yarfuth, wala yajhal, wa inni mru'un syatamahu aw qatalahu, falyaqul marwataini, inni sa'ibun, la khulufu famis sa'imi, atyabu indallahi yawmal qiyamati, min rihil miski. Maka Nabi SAW mengatakan, puasa yang benar itu tahan diri. Jangan berkata yang kotor. Jangan saling memaki. Jangan bikin hoax. Maka lisan yang terjaga seperti ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala saat dibangkitkan di hari kiamat. Apa yang Allah gantikan? Begitu bangkit langsung di lisannya keluar bau harum lebih harum dibandingkan dengan kasturi. Minyak wangi terharum yang pernah kita dapatkan di bumi. Kapan itu didapatkan oleh dia? Ketika menjalankan puasa dengan benar. Bukan sekedar tahan lapar, tahan haus, tapi tahan kata-kata kotor, tahan yang tidak bermanfaat, ya. Kemudian dia turku ta'amahu wa syarabahu min ajli, as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Maka ketika puasanya menahan bukan hanya lapar, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, tapi juga meninggalkan kata-kata kotor, dosa-dosa lisan, maka Allah lipat gandakan pahala lisan. Lipat gandakan 10 kali lipat. Bicaranya ada pahalanya. Zikirnya 10 kali lipat dibanding hari biasa. Tilawahnya 10 kali lipat dibanding hari biasa. Dunianya, di akhiratnya dibangkitkan dengan bau harum di lisan dia. Kemudian juga beliau merinci lagi. Dari lisan, minggir sedikit ke telinga. Hindarkan pendengaran-pendengaran yang tidak bermanfaat. Walaupun mungkin Anda suka, tapi manfaatnya nggak banyak, jauhkan. Di antaranya dengar nyanyian-nyanyian, musik-musik. Libur dulu. Fokuskan dengar Al-Quran. Fokuskan dengan zikir-zikir, tilawah-tilawah, supaya lisannya diisi dengan nilai kebaikan zikir, telinganya diisi dengan pendengaran yang bermanfaat. Ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat zikir. Ini yang menambah iman kita, ini yang menguatkan semangat puasa kita. Kemudian dari telinga beliau pindahkan ke mata. Ini masih wajah ini, masih wajah. Dari lisan ke telinga ke mata. Tolong tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat selama Ramadan. Menyimak tayangan-tayangan yang tidak penting, nonton drama-drama yang tidak penting. Drakoriyat, wadrasiniyat, ya drakor, drama Korea, drama Cina dan sebagainya. Hunaka fi mustalah jadid, drakoriyat, hadhi musalsalah sinema al-Korea al-Janubiyah. Wadrasiniyat, hadhi musalsalah sinema as-Siniyah. Nusamihi drakoriyat wadrasiniyat. Tafannanu lianna haulai al-an min jilid jadid. Jilid jadid hum ahyanan lam yaqra'u min al-kitab al-musannad. مثلا عندنا التصحيف جلس يجلس قام يقوم شكر يشكر هم والآن تغيروا أسلوبهم فسبك يفسبك فسبكا تك يتكتك تكتوكا أي إنستغرام ينستغرم إنستغراما وتاب يتوب يوتوبا. Jadi beliau tadi menyampaikan demikian, kalau terkumpul itu semua barulah kita mendapatkan apa yang dijanjikan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fadhal Syekh. سأختم الآن ببعض الآداب المستحبة في صيام شهر رمضان المبارك، وأختم في الأخير بقصة من بعجلة. طبعا الإنسان دائما كما قلنا هناك آداب واجبة وتكلمنا عليها، أقوالا فعلية وقولية، والآن هناك آداب
مستحبة عندما ترى الهلال تقول الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، يعني الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبيت النية. أيضا السحور وتأخير السحور وتعجيل الفطور على تمرات أو رطبات وعلى شيء من الماء. الصدقة في هذا الشهر المبارك، صلاة التراويح والقيام، الإكثار من قراءة القرآن وغيرها، وأكثر من الصدقات في هذا الشهر المبارك. هذه الصدقات يقول عنها تدفع البلاء وتشفي المرضى ويستجاب بها الدعاء. أخبرني صديق مسلم بها شيخ وهو ليبي يعيش في أمريكا 45 سنة. أصيب ابنه بمرض عافانا الله وإياكم السرطان، فبدأ في علاجه وعمره هذا الولد عمره 24 سنة، فبدأ في العلاج الكيميائي ومش عارف كذا، هذه الأدوية التي يأخذونها، ولكن هذا العلاج لم يؤثر فيه ولا قيد، صفر. كل ما يذهب إلى العلاج شيء صفر. نوع من الأنواع المرض الخطير من هذا النوع لا أعلم اسمه، لكن هو نوع السرطان، لكن هو أنواع كثيرة يعني. سلام قولا من رب الرحيم. فقال أتيت الأطباء، قال دفعت وخسرت عليه وكذا، وذهبت لأكبر الدكاترة في أمريكا، هو يعيش في أمريكا، لعل يكتشف له علاجا أو غير ذلك. فقال خلاص، الدكتور قال لي راو جهز نفسك، هذا عنده كان يعني عاش 4 أشهر. 4 أشهر. الدكتور أعطى هذا المريض الحياة 4 أشهر. فقال له الآن ابحث له عن قبر، لأن هناك في أمريكا لابد أن تشتري له قبرا. واحد يشتري قبرا كأنما يشتري عقارا تشتري. فقال فبدأت أذهب وأبحث عن الأماكن التي تباع فيها القبور. قال فأتيت إلى مكان، فدخلت إلى المكتب الخاص بهذه المقبرة، فسألتهم كذا، فقالوا لي موجود عندنا كذا. بكم؟ قال $8,000. $8,000 إذا أردت أن تشتري قبرا فسعره $8,000. فقال خلاص، بدأت أشتري هذا القبر وأكتب العقد. قال ونحن نكتب في العقد دخلت امرأة أفغانية، وهذه المرأة الأفغانية عندها ابن قد توفي وتبحث له عن قبر، فعندما دخلت وسألت وجدت أن السعر غالي جدا لا تستطيع أن تشتري. فقالت أذهب وأبحث عن مكان آخر ربما أجد أرخص من هذا المكان. فالرجل هذا يعني حن عليها ورق قلبه على هذه المرأة، فقال أنا ابني مازال 4 أشهر، وهذا الآن هو ميت ويبحث عن قبر. فقال قلت للشخص الذي يكتب في العقد يا شيخ أنا أتنازل عن هذا القبر لهذه المرأة، وخرجت. قال عندما خرجت هو كلم هذه المرأة وقال لها أن هذا الرجل قد تنازل عن القبر. وكيف قال تنازل عن قبره لك؟ قال أنا ذهبت في سيارتي حتى يعني رأيت كأنهم يريدونني أن آتي، فقال رجعت وبدأت هذه المرأة يعني تسألني لماذا وكذا، فأخبرتها أن ابني مريضا وهو ما زال الدكاترة أعطوه 4 أشهر، وأنتم الآن ولدك مريض توفي والآن تبحثين عن قبر، فإكرام الميت دفنه، وأنا إن شاء الله بعد 4 أشهر إن شاء الله أبحث له عن قبر، إذا مات أبحث له عن قبر، حالتي المادية الحمد لله ميسورة وأبحث له عن قبر. فقال بدأت هي رفعت أيديها إلى السماء وبدأت تتمتم. قال أنا لا أفهم،
فقال بعدما أكملته قال لي الشخص هل علمت ماذا قالت هذه المرأة أو هل فهمت ماذا قالت هذه المرأة؟ قالت اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم قالت هذا المرض الذي في هذا الولد انقله إلى ابن الميت، ابني مات وهذا المرض الذي في هذا، قالت انقله إلى هذا الولد المريض الذي مصاب بالسرطان، المرض الذي فيه هي دعت أن ينقل منه إلى ابنها الميت. وتمتمت بهذه الكلمات وقال انتهى، ذهبت لحالي وهي ذهبت لحالها وبقي الحال. قال بعد شهرين أو 3 أو كذا قالت أنا لازلت في البيت، قالت حتى اتصل بي ابني في البيت في وقت لا يعني ليس وقت اتصال، فقال ذهبت إليه، قلت خلاص ابني لابد أنه يودع والآن أذهب إليه حتى ربما عنده ما يقول أو عنده وصية أو غير ذلك. فعندما دخلت وجدت أن الابن يعني وجهه وجه استبشار، والدكاترة أيضا وجههم كلهم مستبشرين. فقلت ما الخبر؟ قالوا رو ابنك ليس فيه شيء. كيف ليس فيه شيء؟ هذا والله سمعته من الشخص نفسه، من أب الولد. قالوا والله ليس فيه شيء. قلت لهم لا، لابد أن نعيد التحاليل. قال أعادوا التحاليل. قلت لهم لابد أن نعيد مرة أخرى. قال فأعادوا التحاليل فوجدوا أن النسبة 0. فقال والله قال هذا دعاء المرأة وهذا الصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، فأكثروا من الصدقات، وعندما تتصدقون انووا بهذه الصدقة، يعني بنية الفرج، بنية الشفاء، بنية دفع البلاء. حتى عندما تتصدق لا تتصدق هكذا، دائما عندما تتصدق يكون عندك نية داخل قلبك، هذه صدقة بنية الشفاء، بدفع البلاء، بفرج الكروب، بقضاء الحوائج. إن شاء الله سبحانه وتعالى يستجاب لك. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. Insyaallah. Yang disampaikan beliau itu sangat menyentuh, pilu. Saya pun melihat wajah-wajah antum itu tersentuh, apa karena nggak paham gitu. Sedikit kisah mu'athirah. قلت لهم إنك مؤثرة وتأثرتم بي وتخضعون رؤوسكم ولكنني لم أكن أعلم هل خضوع رؤوسكم هذا من أجل فهمكم أو من عدم فهمكم لي. لذلك لا أحتاج إلى الترجمة وترجم إليكم. Selain adab yang fisikal, tahan lapar, tahan haus, tahan kata-kata yang tidak bermanfaat, tahan pendengaran yang tidak penting, tahan pandangan yang tidak mengandung maslahat, juga ada adab-adab yang dianjurkan. Ada yang dipercepat, ada yang diakhirkan. Yang dipercepat buka, disebut dengan ta'jil, pakai ain, ta'jil. Yang diakhirkan itu suhur. Ta'jil pakai hamzah itu diakhirkan. Kalau suhur itu ta'jil, diakhirkan. Kalau buka ta'jil. Kalau antum ke masjid minta ta'jil, kasih deh kayak jam 4 subuh tuh. Ya. Ta'jil itu diawalkan. Jadi upayakan apa yang harus disegerakan. Dianjurkan memperbanyak tilawah Al-Quran. Terbanyak. Dianjurkan memperbanyak zikir. Jadi standar bacaan itu upayakan paling standar sekali khatam. Karena Nabi kasih standar sekali. Bisa Nabi berkali-kali itu sangat bisa, sangat memungkinkan. Tapi karena beliau contoh bagi umat, kalau beliau hatamkan 50 kali, berat bagi kita. Jadi standar. Dicontohkan sekali, kemudian 2 kali sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka upayakan perbanyak. Nah yang terakhir, beliau kasih kepada kita informasi penting, sekaligus ijazah juga. Perbanyak sedekah. Dengan segala maknanya. Jangan dipahami dengan uang saja. Bisa dengan makanan, bisa dengan apa yang bisa kita berikan, perbanyak sedekah. Tapi beliau beri catatan, jangan kemudian kita keluarkan sedekah itu hanya sekedar mengeluarkan tanpa disertai dengan harapan-harapan positif yang memang dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis, terutama saat Ramadan. Sertakan bersama sedekah itu doa-doa terbaik untuk harapan kita.
Nah, beliau berikan salah satu keistimewaan sedekah yang salah satunya, teman-teman sekalian, bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang diderita. Bisa menjauhkan kita dari bala-bala kehidupan. Bala. Anda sedekah bala-bala, Anda terjauh dari bala. Ya kan? Jadi, bala marawahida bimana musibah. Bala-bala fi ta'am taqlidi. Fi ta'am taqlidi min jawal gharbiyah sumiyat bi bala-bala. Ini. Idzan atasaddaqta bi bala-bala tujannibuka anil bala. Uktub fi status Instagram. Nah, jadi teman-teman sekalian, beliau beri contoh, saya punya cerita yang langsung saya dapatkan dari orang yang mengalaminya. Beliau punya teman tinggal di Amerika. Usianya 45 tahun. Punya anak usia 24 tahun divonis cancer. Dan secara medis, dalam tinjauan klinis, usianya divonis secara medis tinggal 4 bulan. Sehingga dokternya langsung menyarankan, nah ini dokternya salah juga gitu ya. Ya, ini komentar saya yang terakhir, salah juga itu dari saya gitu. Ya, kan? Karena kematian itu bukan di tangan makhluk. Kematian itu hak prerogatif siapa? Allah. Itu. Tugas kita hanya berupaya berikhtiar. Menampilkan yang terbaik yang Allah titipkan. Dan biarkan takdir yang menjalankan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata dokternya, secara medis tinggal 4 bulan. Bapak cari makam aja segera. Karena di Amerika itu tidak semudah kita misalnya di Indonesia di sini mencari makam. Akhirnya dicarilah kemudian pesan, dapat satu tempat biayanya $8.000. Ya, itu tempat kemudian disiapkan, sudah siap, datang ke tempatnya, terjadi transaksi untuk pembelian tempat itu, dikeluarkan biayanya $8.000. Secara singkatnya, begitu selesai kemudian telah dilunasi, tiba datanglah seorang perempuan dari Afghanistan yang ada di Amerika itu, datang ke tempat yang sama mencari makam untuk putrinya yang baru meninggal dunia. Lalu kemudian mendapati harganya begitu tinggi, tidak punya uang untuk mendapati itu, lalu berupaya untuk pindah tempat. Yang laki-laki ini tanya, apa kepentingan beliau itu? Disampaikan perempuan ini cari makam untuk anak perempuannya, tapi tidak mampu untuk membeli satu kapling karena tidak ada biaya. Maka yang laki-laki teman beliau ini, Syekh Shadiq tadi mengatakan, udah pakai aja yang saya. Anak saya kan masih 4 bulan katanya. Sedangkan anak ibu itu sudah meninggal. Anak saya masih 4 bulan. Maka dipanggil yang perempuan tadi setelah pergi agak menjauh, dipanggil kembali oleh petugasnya, dikatakan, Bu, ada kapling untuk anak ibu. Ibunya heran, kok bisa? Itu bapak yang tadi sedang menyiapkan makam untuk anaknya dan merelakan kaplingnya untuk anak ibu. Maka kata si ibu tadi, tolong saya ingin bertemu dulu dengan bapak itu. Maka ketika berjumpa, ditanyakan pada bapak yang tadi, kenapa Anda berkenan memberikan kafling kepada putri saya? Kata ayah ini, ayah yang si anaknya sakit kanker ini, kata beliau, anak saya divonis masih 4 bulan lagi. Anak ibu sekarang, saya masih punya waktu 4 bulan untuk mencari lagi. Rizki itu sudah Allah atur. Lebih mudah mencari rizki yang telah Allah bentangkan dibandingkan kita harus bisa berbagi dari apa yang Allah telah berikan. Kalau nyari antum gampang, berbagi belum tentu. Makanya kalau masih punya sedikit, cepat berbagi. Karena kalau sudah banyak agak susah. Ini syarah nih. Antum punya 10.000, buka puasa masih bisa bagi 5.000. Coba punya 1 miliar, bisa nggak bagi sama teman? 500 juta, 500 juta. Ya? Nah, jadi masih mumpung punya sedikit, antum bagi itu. Karena kalau udah banyak, susah. Nah, itu kaidah sedekah yang kedua. Maka, itu nggak ada kaitan sama cerita tadi ya, itu tambahan dari saya itu. Ana adaftu ila qissatikum wa qultu lahum ma dumtum indakum rizqan walau qalil, hawilu an tasaddaqu. Lianna rizqul katsir saba alaikum an tatasaddaqu. Nah, indaka dinar فتستطيع أن تصدق مع أخيك نصف دينار الصدار لكن عندما عندك مليون دينار صعب عليك يعني توزع على أخيك بل يكتفي. Baik. Apa yang terjadi setelah itu? Maka ketika kalimat itu keluar, yang perempuan ini langsung mengangkat tangannya. Nah, ini pun ada riwayat dalil. Jadi kalau berdoa, jadi upayakan kalau ada permohonan yang sangat, itu angkat tangan.
Pada hadisnya jelas di Abu Daud, Sunan Abu Daud, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karimun." Allah itu maha mulia dan punya rasa malu yang tinggi. Tidak akan membiarkan hambanya berdoa dalam keadaan tangannya terangkat begini tanpa memberi. Oke? Baik, maka apa yang terjadi? Perempuan ini kemudian mulai berkata dalam bahasa dialeknya, "Ya Allah, ya Rabbas Syifa, ya Allah yang pemilik segala obat, segala solusi, menghilang segala penyakit. Aku mohon ya Allah, Engkau yang mampu menyembuhkan, Engkau yang mampu menghilangkan. Sembuhkanlah penyakit anak bapak ini dengan menghilangkan penyakit kansernya, pindahkan pada anak perempuanku yang telah wafat." Putrinya telah meninggal. Beliau memohon pada Allah, "Ya Allah yang menghilangkan penyakit, hilangkan penyakit kanser dari anak pria ini, dan pindahkan kepada putriku yang telah wafat." Selesai. Karena si pria ini belum paham, maksudnya karena pakai bahasa Afghanistan tadi, seperti antum yang belum paham sebelum saya terjemahkan ini, gitu ya. Ya. Qultu lahum lianna hadha ar-rajul la yafham hadha kalimatan lil mar'ah ya kama antum la tafhamuna indama syekh yani kallamakum bil lughatil arabiyyah hatta turjimat fa ta'assaru bidzalika ini. Maka apa yang terjadi? Lakinnahum fahimu. Nah, tapi setelah itu paham gitu. Nah, baik. Apa yang terjadi setelah itu teman-teman sekalian? Beliau terharu, berpisah, tapi tidak terasa apa-apa. Maksud tidak terasa apa-apa pun masih berpegang, ya sudah 4 bulan lagi. Terharu dengan doa tadi, pulanglah. Hitung sebulan, 2 bulan. Kayak antum ngitung dari sahur sampai buka kan tinggal 1 jam lagi, 2 jam lagi gitu. Begitu sampai 4 bulan, telepon anaknya. Beliau tadi liwat di'ahu. Ingin menyampaikan kata-kata perpisahan mungkin. Terus, "Nak, gimana kabarnya?" "Pak, rasanya kok jadi lebih baik," gitu. Kemudian datang. Ternyata begitu 4 bulan masih hidup. Makin sehat. Dibawalah kemudian ke dokter untuk dicek. Cek lab yang pertama, ternyata kansernya hilang. Bapaknya belum sepenuhnya yakin. Terus lagi yang kedua. Hasilnya sama. Kansernya hilang. Tes lagi yang ketiga. Ternyata hasilnya sama. Kansernya hilang. Dari sinilah Syekh Shadiq tadi menyampaikan sebuah kesimpulan. Mumpung kita masih di Ramadan. Yang ijabah 2 kali lebih cepat. Doa cepat sampai kepada Allah. Maka niatkan semua amal soleh kita, terutama sodakoh kita yang kita berbanyak, niatkan dengan doa-doa kita. Jangan biarkan begitu saja. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan konsep tawassul dengan amal soleh. Ini ada di Quran surah Al-Ma'idah di ayat 35. Minal ayatil khamisati wa thalathin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kalau antum beramal, misal antum taraweh MRBJ ada kotak lewat tuh. Itu bukan mobil-mobilan tuh. Ya. Terus antum mau sedekah misalnya. Nah, lihatkan. Jangan lihat jumlahnya. Berapapun karena kaidahnya bukan berapa banyaknya, berapa imannya. Kaidah sedekah itu bukan miliaran wahtisaban. Miliunan wahtisaban, tidak. Imanan wahtisaban. Ya. 1 rupiah pun kalau masih ada, ya, antum masukkan dan dengan iman kepada Allah yang kuat. Itu yang dinilai. Tapi 1 miliar berupa kupon antum gini-gini kan tuh sebelum dimasukkan, tanpa iman tidak ada nilai di hadapan Allah. Maka beliau tadi titipkan, isi dengan iman, yakin dengan keutamaan yang Allah janjikan, lakukan amalan itu, sertakan harapan kita di dalamnya. Maka mudah-mudahan itulah yang mungkin bisa menyelesaikan masalah yang antum bawa sampai ke majlis di sore hari ini. Karena nggak setiap kita datang ini mungkin datang dengan ketenangan. Belum tentu. Setiap kita punya persoalannya masing-masing. Dan Allah sudah memberikan algoritma penyelesaiannya. Kerjakan amal soleh. Niatkan dengan amal soleh itu mengentaskan persoalan kehidupan kita. Mudah-mudahan itu yang beliau tadi akhiri dalam kalimatnya bisa memberikan motivasi kepada kita untuk memanfaatkan Ramadan dengan lebih baik. Fasa'alani asy-syaikhu abda'illahal fi minal waqtil mutabaqi فقلت لا زال في الوقت المتبقي فطلب منا 5 دقائق
ليتمم توجيهاته المؤثرة المفيدة فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. Beliau minta tambahan 5 menit, boleh ya? سمحوا لك. ومن نعم الله علينا في هذا الشهر المبارك أن الباري جل جلاله تكملة لما تقدم ذكره من بيانه سبحانه وتعالى للحكمة من مشروعية هذه العبادات جاء في الحديث النبوي بل في الحديث القدسي عن رب العزة جل جلاله أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ومعلوم أن العبادات إنما شرعها الحق سبحانه وتعالى، والمثيب عليها هو الله جل جلاله، لكن الله اختص الصيام دون بقية العبادات وأضافه ونسبه إليه نسبة التشريف ونسبة التعظيم. قال علماؤنا: لأن الصيام هو العبادة الوحيدة التي تمنع الإنسان من شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فالصلاة يكمل صلاته ويتمتع بما لذ وطاب مما أحله الله له. وفي الحج يأكل ويشرب ويمتنع عن الزوجة مدة الإحرام، فإذا ما تحلل التحلل الأكبر وطاف طواف الإفاضة يعني حل له إتيان زوجته ولا حرج عليه في ذلك. وقبل ذلك يتمتع بما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات. ثم الصيام فإن الله قد حرم عليه ذلك كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يوم كامل وهو ممنوع من جميع الشهوات، شهوات البطن وشهوات الفرج. هذا السبب الأول. والسبب الثاني أن الصيام سر بين العبد وربه، فقد يصاب بعض مرضى النفوس بإظهار الصوم أمام العباد، وإذا خلوا بأنفسهم أكلوا وشربوا وظهروا أمام الناس كأنهم صائمون، وعند الغروب يفطرون كما يفطر الناس. فالعليم بهذا هو رب العزة. الصوم سر بين العبد وربه، قد يفطر العبد خفية ولا يطلع عليه إلا الله. ومن هنا كان الباري جل جلاله في هذه النسبة موضحا حقيقة هذه العبادة وموجها الأمة إلى هذه العبادة حتى يؤدوها الأداء الصحيح والأداء الأكمل. وقد يعني إضافة إلى هذا قد يعني صلينا التراويح الليلتين الماضيتين في بعض المساجد بهذه البلاد الطيبة، ووجدت التسبيح بين كل تسليمتين ذكر واستغفار وصلاة وسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور التي تحمد عند المسلمين، فهي أعمال وأقوال، لأنه عمل وقول، فهي أفعال أو هي عبادة، بل هي عبادة، لأن الاستغفار عبادة، ولأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، ولأن الذكر بجميع أنواعه عبادة. ليقعد قوم يذكرون الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فاذكروني أذكركم، إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. هذا الذكر الذي تخللون به صلاة القيام هو أمر يثاب الإنسان عليه إذا ما فعله، ولا يلتفت إلى من ينكر ذلك ويقول بأن هذا من الأمور المبتدعة التي لم يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقيم على ذلك قولا لا أساس له ولا أصل، وهو أن هذا من السنة التركية، وأن كل ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للناس من بعده إتيانه ولا فعله، ويقول بأن الدليل هو ترك النبي للأمر. وهذا قول باطل لا يستند إلى قاعدة ولا إلى أصل على الإطلاق، لأن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فهو في ساحة العفو، وترك النبي لشيء لا يؤخذ منه أنه ممنوع أو محرم، وإنما الرسول وربنا قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يقل وما تركه فاتركوه، فهذا تقول على الله ورسوله. وقد نص إمام دار الهجرة
رضي الله عنه على أنه وجد العمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يصلون 20 ركعة، والنصوص ثابتة أن النبي صلى 8، والإمام مالك يقول بأن عمل أهل المدينة في هذه العبادة يصلون 20 ركعة. وهذا الخبر رواه الإمام مالك عن التابعين، لأنه من أتباع التابعين، وقد تتلمذ على التابعين وقرأ على 900 عالم من علماء التابعين. وقد ثبت أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حينما كان أميرا للمدينة في خلافة بني أمية زاد في عدد التراويح إلى 36 ركعة، ما ذاك إلا لأن أهل مكة كانوا يخللون الصلاة بالطواف، يصلون ركعتين ويطوفون حول الكعبة شوطا كاملا. وقد كان صغار الصحابة على قيد الحياة، صغارهم ما زال على قيد الحياة، والتابعون أحياء، وهذا العمل لم يفعله رسول الله، هذا العمل لم يفعله رسول الله. الرسول صلى القيامة ليلة أو ليلتين أو 3 على الخلاف ثم تركها. لكن هؤلاء من أهل مكة، المسلمون من أهل مكة تابعون وبعض الصحابة أرادوا أن يزيدوا في القيام، لأن الرسول قال من قام رمضان ولم يحدد عبادة مختصة بالقيام، فقال من قام رمضان، فكانوا يصلون ركعتين ويطوفون شوطا كاملا، وهو أمر لم يفعله رسول الله. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خامس الخلفاء الراشدين، وهو الإمام العدل والعالم المجتهد، قال بأن أهل مكة يطوفون ونحن نزيد في عدد الركعات، فأوصلها إلى 36. ولو كان الأمر كذلك كما يدعي البعض بأن كل ما تركه الرسول لا يجوز فعله، لترتب على ذلك إبطال حج العباد وإبطال هديهم، لأن الرسول ما دفع قيمة الهدي لشركة كما هو العمل اليوم. اليوم الحجيج إذا وجب عليه الهدي يدفع قيمة الهدي لشركة الراجح، كانت شركة سيدنا عثمان بن عفان في ذلك الوقت يدفع لها ثمن الهدي. سيدنا الرسول نحر 63 بدنة بيده الشريفة وترك البقية للصحابة. ولا أبطلنا الحج في الطواف في الدور الثاني أو الدور الثالث الآن، أطاف الرسول في هذا المكان. ولا أبطلنا رمي الجمار، لأن الرسول ما رمى الجمار في الدور الثاني ولا في الثالث. ولا أبطلنا السعي في المسعى الجديد، وبذلك يبطل الحج وتبطل العمرة. عندئذ لابد من النظر إلى هذه المحدثات كما أخبر عنها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال بذلك المصطفى قبله عليه الصلاة والسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه فيما رواه البيهقي عنه في مناقب الشافعي: المحدثات من الأمور ضربان، المحدثات من الأمور ضربان، ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر، والأثر المقصود به أقوال الصحابة. ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر فهو محمود، وما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر فهو مذموم. وقال ربنا قبل هؤلاء جميعا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ربنا أخبر بأنهم ابتدعوا الرهبانية مرضاة لله سبحانه وتعالى، وربنا لم ينكر عليهم ابتداعها، وإنما أنكر عليهم عدم الرعاية، فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، إلا هنا بمعنى لكن، أي لكنهم ابتدعوها ابتغاء مرضات الله، ولكنهم لم يحافظوا عليها، فأنكر عليهم ربنا عدم الرعاية، فقال: فما رعوها حق رعايتها. ومن هنا نجد أن هذه الأمور المحدثة الآن التي يفعلها
المسلمون في صلاة القيام وفي غيرها من الأعمال التي تندرج تحت نص قرآني أو تحت نص نبوي أو يرى المسلمون أنها من الأفعال الحسنة، فهذا لا إنكار فيه، بل المؤمن يثاب عليه، ونسأل الله أن يثيبنا جميعا. الله يبارك فيك، ما شاء الله. خلاص سيد. مؤثر. فهمتم؟ Nah, khalas, madam fahimtum khalas. Lah ya terjawab. Jadi beliau menyampaikan dua pesan penting untuk menampilkan konklusi di pertemuan kita siang menjelang asar ini. Yang pertama, beliau mengutip salah satu hadis qudsi yang ditampilkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam salah satu topik kitab sahih di kitab Shaum, bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lagi-lagi banyak sahabat mulia ini meriwayatkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah menyampaikan qala Allahu jalla wa ala, perhatikan kalimatnya, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal, aktivitas, pekerjaan, ibadah anak cucu Adam itu kembali penilaiannya, kembali maslahatnya untuk dirinya sendiri. Hanya ada satu amal yang aku nilai langsung sendiri. Hanya ada satu amal yang pahalanya Allah yang memiliki prerogatifnya secara langsung, yaitu puasa. Siang, Ramadan. Puasa yang ditujukan seluruhnya karena aku, bukan karena kepentingan lainnya, maka akulah yang memberikan ukuran pahalanya. Maksud ukuran itu begini, teman-teman kan ada standar kan? Kalau berbuat satu kebaikan kan 10 kan? Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Quran surah ke berapa? 6 ayat 160. Anda sholat dapat 10. Ya kan? Hitungannya bukan 1, 2, 3 tidak, tapi 1 ke 2 bisa 500 tahun dan seterusnya. Baca ayat Al-Quran, satu hurufnya berapa? 10. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Infak keluar harta berapa standarnya? 700. Quran surah kedua ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, standarnya itu. Puasa tidak. Terserah Allah. Bisa 1 juta kali lipat, 10 juta kali lipat, dengan syarat puasa itu ditunaikan betul karena Allah. Jadi jaga keikhlasan karena Allah. Karena kontrol kita itu secara langsung. Ya, dan puasa itu unik. Mengumpulkan semua hal yang tadinya bisa dikerjakan lewat ibadah lain. Contoh, di luar Ramadan, di luar puasa, setelah sholat boleh makan nggak? Boleh. Sebelum sholat boleh minum nggak? Yang suami istri setelah sholat boleh nggak berhubungan seksual? Boleh-boleh saja. Haji boleh makan nggak? Boleh. Boleh minum nggak? Boleh. Itu syahwat batin namanya. Ada syahwat faraj, seksual. Haji boleh nggak? Dalam suasana haji berhubungan seksual? Tidak. Tapi kalau dia tamattu' dulu atau sudah tahallul setelah itu, ya kan? Boleh kan? Boleh. Jadi ada batas waktunya. Siang bisa dilakukan. Tamattu', umrah dulu, kemudian ganti baju kan? Ya? Halo? Mudah-mudahan yang belum haji disegerakan ya, insya Allah. Supaya nanti tahu hukumnya. Jadi teman-teman sekalian masih boleh. Sepanjang nunggu sampai nanti puncak hajinya. Ya, tarwiyah, kemudian langsung kita wukuf itu. Baru setelah itu pakai, ya, setelah kita masuk kepada fase itu berihram lagi, itu yang terlalang lagi. Puasa tidak. Nafsu, syahwat dari batan dan faraj disatukan dalam satu waktu, keduanya terlarang. Ya, makan tidak boleh, minum tidak boleh, hubungan seksual tidak boleh. Artinya apa? Ibadah ini tidak biasa. Karena tidak biasa, pahalanya pun tidak biasa. Tapi kapan pahala yang tidak biasa itu bisa diraih? Ketika kita kerjakan karena Allah tadi. Puncaknya beliau ingin katakan, berupayalah kita sama-sama berusaha ikhlas. Karena puasa itu kontrolnya hanya dengan Allah sekaligus. Siapa yang bisa memastikan antum turun ke bawah pura-pura wudhu, terus kumur-kumur pakai sirup? Ana qultu lahum rubbama antum nazaltum ila at-tahad. Thumma tatawadda'una tatamadmad yani tamadmad bi al-asir. Thumma ta'uduna ila al-fawq ka'annakum mutawaddi yani. Supaya adil antum ketawa juga depannya. Nah, jadi tidak ada yang tahu, tiba-tiba antum katakan saya masih puasa dan maghrib ikut buka, bisa terjadi. Maka hubungan kita dengan siapa? Allah. Maka jagalah keikhlasan itu.
Nah, ada yang kita lupa. Di antara yang tidak mudah menjaga keikhlasan itu, berupaya menilai benarnya kita. Dan tidak selalu harus usil dengan menyoal ibadah orang lain. Ini yang banyak terjadi di umat Islam sekarang ini. Kita belum baik, sudah berupaya banyak menyoal orang. Nah, beliau mengingatkan pentingnya ini, karena beliau sudah ada beberapa hari di Indonesia ini. Datang kurang lebih dari datang sampai ke sekarang kurang lebih 1 pekan. Dan sudah berkeliling tarawihnya. Di Istiqlal, kemudian ke Sunda Kelapa, A'taqid al-Barakah fit-Tin, Masjid Tin. Kemarin di Masjid At-Tin, ya, dan melihat gitu. Dan beliau senang, bahagia, Masya Allah, betapa sunnah itu dipraktikkan, betapa pemahaman itu komprehensif. Di antara pemahaman yang luas itu salah satunya beliau dapati setelah setiap 2 rakaat itu ada tasbih, ada sholawat pada Nabi SAW, ada doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lafaz-lafaznya terambil dari Al-Quran, hadis-hadis yang mempraktekkan keluasan anjuran dalam hadis yang sifatnya umum, yang tidak langsung contohnya diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, antum kalau melihat satu hal, walaupun contohnya belum ada secara langsung, tapi dilihat apakah itu masuk dalam kerangka fikih yang diperkenankan atau tidak. Jangan langsung dihukumi. Beliau khawatir ketika antum melihat gitu, disimpulkan. Karena beliau mendapati fenomena di beberapa tempat, ada kesimpulan begini, membentuk kaidah yang keliru. Kalau nggak ada contoh, itu bid'ah. Kalau Nabi nggak pernah contohkan, itu salah. Nah, itu kata beliau dalam tinjauan kaidah usul fikih, itu keliru, nggak ada kaidah begitu. Ya, karena nanti dalam syariat itu, tidak semua perkara itu mesti ada contoh. Karena ada sesuatu yang luas, Nabi tidak batasi lewat contoh. Jadi ada nanti yang dalilnya ada, contohnya ada. Kalau dalil contohnya ada, harus seperti itu sekaligus, seperti sholat. Karena itu Nabi katakan, Sallu kama ra'aitumuni, sholat seperti kalian lihat aku sholat. Kita nggak pernah lihat Nabi, tersambung lewat sanad. Siapa yang lihat Nabi, lihat lagi, sampai ke kita. Nah, itu ada dalil, ada contoh secara langsung. Ada dalil, contohnya sementara, itu pun masih boleh. Seperti kunut misalnya. Nabi pernah kerjakan, dalam satu riwayat beliau nggak kerjakan lagi. Riwayat lain pernah beliau kerjakan. Teknisnya, sebelum ruku pada rakaat yang kedua, itu di Malikiyah. Ada yang setelah ruku pada rakaat yang kedua. Setelah i'tidal, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, baru kemudian masuk ke doa kunut. Itu yang dipraktikkan Syafi'iyah. Sanad hadisnya tersambung pada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Al-Hasan wal Husain. Jadi ada yang memilih itu. Kalaupun contohnya sementara, masih boleh dipraktikkan. Ada yang bahkan dalilnya ada, contohnya tidak langsung. Nah, antum jangan simpulkan karena Nabi nggak contohkan, tiba-tiba langsung nggak ada. Kalau kaidahnya begitu, nanti banyak yang dibatalkan. Contoh misalnya, dam. Dalam haji, dalam proses haji kan ada dam kan? Pernah nggak Nabi contohkan bayarnya lewat dam? Lewat bank? Ada dam dibayarkan lewat BSI. Ada dam dibayarkan lewat Bank Ar-Rajihi misalnya. Di Saudi. Di Indonesia pakai BSI. Bisa pakai Mandiri. Bisa pakai BNI. Ya, misal. Ada nggak zaman Nabi demikian? Tidak. Oh, jangan bicara teknis. Kan contoh Nabi pakai kambing. Kambingnya langsung. Sekarang kalau antum gunakan kaidah yang sama, bisa nggak antum katakan itu beda? Nggak bisa. Beliau contohkan lagi. Ini lebih hebat lagi nih. Antum, kalau tawaf, ada nggak lantai 2 itu sah? Pernah Nabi tawaf di lantai 2? Pernah nggak ada contoh tawaf lantai 3? Nggak ada. Pernah nggak sa'i? Ada contoh tawaf di tempat yang baru? Ya, lantai dasar. Sa'i di lantai dasar. Pernah nggak zaman Nabi? Pernah nggak Nabi contohkan? Antum bawa kaidah tadi, diterapkan pada yang demikian, gugur semua amalnya. Nah, maka penting belajar ilmu. Ada pemahaman namanya. Ada usul, ada kaidah. Nah, ulama menerangkan kita di situ untuk membaca pemahaman kalimat Nabi yang tersambung pada pemahaman salafus saleh. Jadi ada dalil, ada cara memahami dalil. Termasuk jumlah rakaat salat tarawih. Ya, Nabi tidak pernah membatasi, hanya memberikan keluangan kepada kita ke lapangan. Contoh, beliau tadi kutip hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749. Sanadnya tersambung pada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi mengatakan, "Shalatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadakumul fajr falyutir rak'atan wahidah wa lam yuhaddid." Nabi mengatakan salat malam silahkan 2 rakaat, silahkan 2 rakaat, silahkan 2 rakaat. Kalau Anda merasa sudah tiba waktu fajar, akan dekat fajar, belum sahur, belum siap-siap, tutup dengan 1 rakaat.
Ada nggak sholat orang tarawih dari malam sampai menjelang subuh? 2 rakaat, 2 rakaat. Kira-kira berapa rakaat? Hah? Nggak ada batasan kan? Nah, yang Nabi pernah contohkan, pernah beliau praktekkan, bikin standar supaya masing-masing misalnya agak nggak bingung nih. Pernah standar, tapi standar ini bukan contoh pakem, ini penting juga. Misal di Al-Bukhari, bukan nomor hadis 2010 sampai 2012. An Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha indama su'ila an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail. Faqalat Sayyidatu Aisyah radhiyallahu taala anha, "Madza qalat? La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Shalla arba'an, thumma shalla arba'an, thumma shalla thalathan." Nabi salatnya 8 kali, 8 rakaat. 8 rakaat. Arba'an itu bermakna 2 2 2 2 2 2 8. Witirnya baru tutup dengan 3 rakaat. Ya? 8. Nah, sekarang kita mau katakan misalnya di luar yang 8 itu bid'ah. Bukan contoh dari Nabi. Atau digabungkan 11, di luar yang 11 bid'ah. Sebentar dulu. Ulama meneliti lagi. Berapa yang Nabi baca dalam 8 rakaat itu? Ternyata hadis berikutnya beberapa sahabat sholat di belakang Nabi. Rakaat pertamanya Allahu Akbar, 100 ayat Al-Baqarah. Tiba-tiba mereka menyimpulkan akan ruku tambah 286 ayat. Tambah Ali Imran 200 ayat. Tambah An-Nisa 176 ayat. Rakaat pertama fi raka'atin wahidatin khamsata ajza 4 safahat. 5 juz 4 halaman. Besoknya nggak ada yang ikutan lagi. Lalu ulama melihat hadis 1 Nabi sampaikan yang penting 2 nggak ada batas. Kalau Anda merasa akan tiba subuh tutup dengan 1. Ya kan? Tapi Nabi praktekkan memberi sebuah gambaran dasar. Kalau pengen yang kayak Nabi ini 11. Tapi 1 rakaatnya bisa 5 juz 4 halaman. Sehari-harinya bisa 1 juz. Maka dibaca oleh para sahabat nih kalau begini semua nggak pada kuat. Ya. Nabi itu sholat dengan demikian 1 rakaat bengkak kakinya. Kalau kita ikuti bengkak matanya. Maka Umar membaca ini. Oh, sunnahnya apa? Perbanyak bacaannya. Seperti Nabi mencontohkannya. Bukan di jumlahnya. Bukan persoalan rakaatnya. Tapi qiyam itu memperbanyak ayatnya. Supaya bacaannya lebih banyak. Kedekatan kita dengan Allah nambah. Dibaca oleh Umar. Gimana caranya bacaannya bisa sepanjang Nabi? Merasa nyaman. Maka Umar membagi yang setiap 1 itu jadi 2 bagian. Ya, yang tadinya 1 juz, 1 rakaat bagi 2. 1 juz, 1 rakaat bagi 2. Akhirnya apa yang terjadi? 11 kali 2 berapa? 22 tambah witir 1. Berapa? 23. Itu asalnya. Dalilnya dari mana? Tadi di hadis Muslim tadi. Yang riwayat Ibnu Umar yang disampaikan. Siapa lagi yang baca itu? Banyak. Umar bin Abdul Aziz yang memasukkan Khulafaur Rasyidin yang kelima. Nggak tanggung-tanggung 36 rakaat. Kalau perlu praktekkan oleh MRBJ itu malam ini. 36 rakaat. 36 rakaat. Sita wa talatin rakaatan. 36 rakaat. Lalu kita mau katakan contoh Nabi 8. Ente bid'ah Umar bin Abdul Aziz. Nabi cuma 11. Umar bid'ah Anda. Siapa yang bisa memvonis Umar yang dijamin oleh Nabi dengan lisannya masuk surga tanpa hisab pelaku bid'ah? Nah, jadi mungkin yang salah bukan dalilnya, yang salah cara memahami dalilnya. Termasuk beliau kembalikan tadi pada persoalan jangan sibuk, kita udah sibukkan ibadah saja. Nah, dalil-dalil tadi bersifat luas sifatnya. Karena kalimat Qur'annya berbunyi begini, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Bukan "wa ma tarakan nabiyyu fatruku." Kaidahnya bukan itu. Nggak ada kaidah berbunyi begini, apa yang Nabi nggak contohkan tinggalkan, nggak ada. Yang ada itu ayatnya, apa yang Nabi perintahkan kerjakan, apa yang Nabi larang tinggalkan. Ada amalan-amalan yang diberikan oleh Nabi luas. Bukan berarti tidak dicontohkan, tapi saking luasnya diberikan kemudahan bagi kita untuk mengerjakan. Tapi tetap standarnya harus mengacu kepada standar pemahaman berdalil di Al-Quran dan hadis. Jadi nggak bisa antum ada taraweh, boleh zikir, tapi zikirnya di luar Quran hadis. Nah itu yang nggak baik. Benar? Halo? Ah, misal nih, imamnya mulai panjang, mengakhiri panjang. Antum setelah itu, antum langsung baca. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang memulai. Nah, itu bid'ah. Jelas? Tapi kalau antum baca, Allahumma innaka afuwan. Hibbul afwa, fa'afwan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Rabbuna rabbul malaikati war
Nah, nggak bisa kita katakan bid'ah. Kemudian salawat. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik. Ada ya. Karena dalilnya luas. Man shalla alayya sallatan wahidatan sallallahu alaihi salawat. Siapa yang salawat padaku satu kali, Allah balas 10 kali. Nabi pernah enggak mendetilkan yang salawatnya setelah salat fardu saja? Tidak setelah 2 rakaat setelah tarawih. Dan tidak dilakukan di masjid MRBJ misalnya. Kan tidak kan? Dibuat umum. Kenapa? Karena supaya fleksibel. Salawat itu bisa dikerjakan di mana? Maksud beliau adalah jangan sampai kita terjebak pada sesuatu yang sebetulnya tidak bernilai maslahat untuk kita sendiri. Perbaiki diri kita. Dan dalam keadaan demikian pun, jangan kita pun sibuk mencela orang lain. Saling menyalah-nyalahkan. Perbaiki diri kita, saling mendoakan, dan jagalah diri kita sampai pulang selamat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tadi khawatir begini, amalnya banyak tapi habis juga amal itu karena digunakan hanya untuk berselisih dengan orang. Itu nanti masuk dalam kategori hadis Muslim dalam babul muflis nanti. Ya, saya kira itu yang telah disampaikan oleh kedua syekh. Fahadzal ladzi tafaddala bihi syaikhani bi tawsili ma'lumat wa tawjihat al-mufidah wal mu'athirah. Fa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yudima fihi ma al-khair wal barakat wal afiyah. وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بشفاعة يوم القيامة. فأريد أن أختم بحديث مهم له صلة بتلك التوجيهات التي تفضل بها الشيخان من خلال موعظتهما المفيدة. Saya ingin tutup dengan satu hadis yang terkorelasi dengan apa yang tadi oleh para syekh disampaikan. Karena masdar hadis di Sahih Muslim, hadis 2551, rawahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, وكذلك أصدره إمام الترمذي في سننه رقم الحديث 3545 وكذلك في البزار من حديث راويه جابر بن سمرة قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين. فعندما نزل سئل يا رسول الله لما قلت آمين 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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام رغم أنف امرئ أو أنف رجل من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين فقال رغم أنف امرئ أو رجل بمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقال آمين قلت آمين قال جبريل عليه السلام رغم أنف رجل أو امرئ لمن أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة قل آمين فقلت آمين. Nabi mau naik ke mimbar, saya tutup. Tiba Jibril memerintahkan Muhammad SAW ucapkan amin. Maka Nabi naik, amin. Naik lagi satu tangga, amin. Naik lagi satu tangga, amin. Karena mimbar Nabi tiga lapisan tangga. Ketika turun, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa Anda ucapkan amin 3 kali? Kata beliau, saat aku naik yang pertama, Jibril berkata, Muhammad SAW ucapkan amin. Jibril berkata, Nabi mengaminkan. Kata malaikat Jibril, kotor seseorang. Jauh dari Allah. Bercelak sekali. Rogimaan farajulin itu hidungnya kena celak, belang. Ya, kena debu menunjukkan sesuatu yang kotor. Dulu kalau ada pezina di masa lalu, ya, itu ditandai dengan dibelangi hidungnya. Sehingga disebut hidung belang. Istilah hidung belang itu asalnya orang yang selingkuh berzina. Hidungnya dibelangin pakai arang. Dihukum. J.P. Quinn dulu pernah mempraktekkan itu saat jadi gubernur di era Batavia. Ya, maka dibelangin muncul istilah hidung belang, sesuatu yang terhina. Kata malaikat Jibril, terhina, kotor. Orang yang sudah dikasih kesempatan oleh Allah masuk Ramadan, tapi tak mampu memanfaatkan Ramadan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang gak dapat Ramadan meninggal. Saya, kita, antum dikasih Ramadan. Gak dimanfaatkan. 30 hari, siang malam turun ampunan. Gak minta juga, keterlaluan kata malaikat. 2. Lalu kata malaikat, katakan amin ya Rasulullah. Nabi mengatakan amin. Yang kedua, tercela orang. Disebutkan namamu di sampingnya.
nggak mau bersolawat kepadamu. Ini menunjukkan derajat Nabi yang tinggi sekali. Sampai malaikat pun memohonkan pada Allah keistimewaan khusus. 3, percela orang masih mendapati ayah ibunya sampai sepuh, tapi tak mampu mengambil manfaat dari keduanya untuk merawatnya, sehingga turun ampunan Allah yang memasukkan dia ke dalam surga. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang yang mampu memanfaatkan Ramadan dengan baik, mendapatkan nikmat Allah dan kebaikan darinya. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nusalli wa nusallimu 'alal habibil mustafa rasulika al-amin nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi at-tahirin وأصحابي أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واحفظ بلادنا عن دونسيا المحبوبة واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها وبلاد ليبيا الشقيقة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله لا تحرمنا من شفاعة المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم وألحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك يا الله هذا المسجد يا الله وبارك يا المعتمرين وبارك مصلين وبارك صائمين وبارك بقية المساجد في جميع بقاط الأرض يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.